I found a big fan of it. Hey, what's up? This guy is so bully. Why did you the cops is? Hey yo. I'm a big fan. See? He's a big fan. He's a big fan. Hey, stop! Yan. Yan. Ka dito. Sorry na pre, sorry. Yan, deserve mo. O sige, tatal ko ba? Hirap nito balon eh. Ah. Ah. Dali. Hey! Dali, kunin natin yun. Dali, patay natin. O sige, o. Sugo ka pa, ha. Dali. Misan nyo. O, yun pala si Kylo, yung kaibigan ko. YouTuber din yan. Subscribe kayo. YouTuber. Si Kyle, malamang. Wala naman Roblox video. Oo nga. Dali. Dali. Haha. Sorry, baby guys. Very cycle. Follow the kids, take your body, your love. Dali, abulin. Tatakas ka pa, ah. Mamatay.
O, di ka na makakatakas. Wala na, huwag ka tumakas. Lagot ka! Kapag mataba siya. Pero ayaw papigil ni Annabelle. Basta raw nasimulan niyang kumain, ay lamon talaga. Ayon naman daw sa mga albulayo. Yan, akin lang yan ha. 1% mo muna yan. 54. Dali natin siya. Uy, big fan. Tama na yan. Laki yan. Isang big fan eh. Hindi mo pa niya kaya mag-switch ng keyboard eh. Hello guys, today that's all. See you again in next video. Goodbye.